हेलो फ्रेंड्स आपण मो यूट्यूब चैनल स्वागत आलोक ब्लॉग यूट्यूब चैनल स्वागत मुझे आपण मैंने भावुए मुझे कुआड़ बाहर की जाऊँगी आज रथयात्रा आपण मैंने जानते आपण मैंने भी बुलाबुली करेंगे आम भी जाऊँ केशपुर रथयात्रा भल हुए आउ रथ मत जानबू से भी बहुत मजामस्ती करूँ आउ सांगर मोर आम सब चलचु सांग भी देखते आगे जाऊँच जाऊँगी ता सहित बुलाबुली करूँ चलो ब्लॉग स्टार्ट करवा। चलो अबे चल लो गुआ मारो सांग मान सब रही ठंडा पीबू देखा ठंडा पीऊ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଗଲେ ଆମର ଅଟୋରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ତାଙ୍କ ବର୍ଷା ଭଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୋର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରକେଟ ଭଳିଆ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ସିଏ ମୋତେ ବି କାଟି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେ ମୁଁ କହିନି ଜୋର ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଏକା ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଲୋ ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମର ଟିକେ ମୁରୁକ ହଂସ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଗୁଆମାଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଗୁଆମାଳ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ এটা গুয়ামাল ছক ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିପାରିବେ ଦିନରେ ପାଣି ବଣ୍ଟନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ପାଣି ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଏ ପାଣି ଆଣିଲି ଏବେ ପିଇବି फाइनल आम आसी पहुँच सारी देखिए के सुविधा अच्छी गाड़ी बहुत अच्छी देखिपे लोक के देखिपे भी प्रबल लोक आपण मैंने आसपा चाहते 12टा दिन आसपारे निश्चित आसो बुलापाई देखिपे दाब पानी दिया दाब पानी जापर
हेलो फ्रेंड्स फाइनाली आम आसी पहुँच सारचु देखिपे आम हाय फ्रेंड्स आम रथर बुलिक आइलु जाऊँ घर को साइकल आग रखीचु साइकल नहीं जीमु वीडियो भल लगे सब्सक्राइब कर लाइक करिए। बुलिक आइलु जाऊँ सरबत भी मुझे देखिबार थे पानी दिया मुझे पीऊबी। फाइनाली आम घर को चलू रथरे बहुत मस्ती है रथ भी टाणीनु जगह रथ भी टाणीनु बहुत फुल मस्ती कलु मस्ती करके घर को जाऊँ। हाय फ्रेंड्स एवं घर को चलू रथरे बहुत मस्ती कलु रथ भी टाणीलु और घर को चलू देखिपे वर्षा उठेगा देखिपे वर्षा उठेगा ये आम पलि आईनु आ कि समय रही था से चलू ए घर को रथ बहुत फेमस हुए आती रथरे आम लेम्बू पानी पीनु ता सहित पइड पानी दौरान भी ठंडा दौरान आपण चाहते बाहुड़े आसवाई भी बहुत 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 लोक होती रथरे जदि आपण मैंने चाहते बाहुड़े आसवाई बाहुड़ा को आसवे बुलवे केशपुर देखिए रथ दी कहे केमी हो रथ पूरा फेमस केशपुर पूरा फेमस रथयात्रा बढ़िया हो देखिए मत कहे बहुत लोक आसुँच भी रथयात्रा आपने जावाई चाहते बाहुड़ा दिन आसतु आज तो टाइम नहीं बाहुड़ा दिन आसते चाहिए आप बाहुड़ा को जी बाहुड़ा प्रबल लोक हे आप देखिए भी हाथी भी आसे ये हाथी भी टाणे रथ को देखिए जी देखिए। हाय फ्रेंड्स फाइनाली आम घर को फेरिलु घर को चलचु वर्षा उठेगा बहुत देखिए वर्षा बहुत उठेगा।